ताल आमर छड़ा हो ताल एमती बाड़े की भांगा हो चाउल आना चाउल पड़ो चाउल गुंड हो पड़ो चुना चुना बर्तमान आम ताल चिरा हो तरकारी बसी माँ ताल केमती भांगुंट देखुच देखु आपण मैंने एमती पानी रे करा होबो तापरे तांको केमिति टांकुरु ताल बाहका हबो तापरे देखिबे पानी रे आग ताको चकटी दिया होची से टिके नरम हो जिवो ना देखंतो एमिति ताल को पानी रे चकटी सारिला परे नरम हो सारला परे एमिति पन्नी की पछ करे थाली रे रखी की एमिति मंडी काढी नेबे ताल मंडी देखंतु एतिकी ताल रे केतिकी मंडी बाहर चुती देखिबे देखो तो गोटे टांकुआरू केतिकी मंडी बाहरी ची एकरे ऑलरेडी चाउल को बतरे दे जिति मां चाउल को बतरे दे की ताऊ छाणी दे जिति सुखी गले ताकू गुंडो करा हबो गुंडो करी की गुंडो कला परे जाई सेतरे मिसेबे देखंतु ताकू मंडी काढ़ी दे की एबे वर्तमान चूल्ही रे ताकू सिजा होची मंडी की टिके आगो सिजेबा दरकारे मंडी सेतिकी रो केतिकी मंडी बाहरला नियारे बसीची देखंतु माँ आसी ताकू चली चली जाउजंती काइना नागी जीव से मंडी सिजी साइला परे कौन करिवे देखिवे मंडी बसी जेकरे माँ करे खाइबा पई आई जिति बापा हमर घरे खाउ जति हम सानवी के खेलुची सानवी के हमर धरि कि नहीं खाउ जति बापा करे धुइबा को जाई जति किछि अल्प छाड़ी जाई जति तो माँ खाई नेबे आ खाई के वर्तमान एकरे बसची ताल मंडी मंडी सिजा होची एकरे चुना चलीची ग्राइंडर रे चुना करा होची हबो आओ से ताल बरा मा छाणी ने देखो ताल बरा सानवी ताको अजा को साके ताल बरा खाउजती ताल बरा छाणा होची एकरे माँ छाणु दुती एकरे माँ एकरे छाणी देखा केमती माँ छाणी नउती ताल बरा आ किछि मंडी रखी निया हैची न खाइले मन शांति हुए बापा कर दी बेला न खाइले मन शांति हुएनी केते बेला खाइबो बापा पिठा आउ अछि पावर से खाइबी हाउ हां आगरो दी बेला खाइ दला पिठा तुम दी बेला खाइ दियो जो ताळ बरा देखंतु आपण माने बापा कहउचंती दी बेला मु ताळ बरा खाए खाइबी पछरा खाइबी कौन देखिया आम सानी माँ खाऊचंती कौन रे लुण तो खाए पकेन कि बिट लुण पकेन सानवी पिठा लुण तीन टा दवा छाड़ी तू 7-8 टा दे दे गांठ में गिर कर देइयो मु सानवी टुडे खाइ दबा हां खाइ दे दो 2-4 टा हाँ मत देथिले ताकू देथिले सांगो ना बड़ा जाई भी खाई आसु जति दुकान रो सानवी माँ खाइला सानवी कांदु रुचे ना एटा खा
ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗ ଇଞ୍ଜିନ ନାହିଁ ନଲଗା ଥିନି ପା ଉଠେଇବା ଲୋକ ମୁଁ। ଯୋଉ ଗଛରୁ ବାପା ତାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଳ। ବଢିଆ କହୁଛି ସାନବେ ବଢିଆ କହୁଛି ମା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ କର। ପିଠା ଖାଉତି ଆଇ ଅଜା ନାତୁଣୀ ଯାକ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସାନଭି ତାକୁ ଆଇ ଦେଲେ ପିଠା ମୁଁ ହେଥିରୁ କିଛି ଖାଇଦେଲି। ବାପା ଏତେ করে ଖାଇବା ଚଲେଇଛି। ସାନଭି ତ କେମିତି ବୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଧରିକିନା ଖାଇବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଧରିକିନା ଟାଟିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଓ ତାକୁ ବାବା ଆସିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ବାବାକୁ ଗୋଟେ ଖଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଆମର ଆଜି ତାଳ ପିଠା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଖିଆଯିବ ଖାଲି। ଖଇ ଦଉଛି ମୋ ପଛ ପଛ ଯାଉଛି ଖଇ ଦବା ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି ଖଇ ଦଉଛି ତାଙ୍କ ବାବାକୁ। ଦିଆ ତମ ପାଟି କେତେଟା ଧରିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା। ମୋ ଝିଅ 3ଟା ଖଇ ଦେଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ। ତମେ ଖାଅ। ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପକୁଡି। ପକୁଡି କହନ୍ତି ନା ତାଳ ବରା କୁହନ୍ତି ନା। ବରା ତ ଚେକା ଚେକା ବରା। ତାଳ ଗୁଲୁଗୁଲା ହେଲା। ତାଳ ଗୁଲୁଗୁଲା ହଁ ଠିକ କଥା ତାଳ ଗୁଲୁଗୁଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ଏଟା ଅଳିଆଟା ମଜା ଥାଳିରେ ଅଛି। ପୁରା ସାରା ଲଙ୍କା ପୁରେଇକି ଖାଉଛି। ବାପା ଖାଇବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ। ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା ନେଇ ଖାଇବୁ। ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଉଷୁମ ଗରମ ଖାଇଦିଅ। ଘରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବି ପିଠାପଣା ହୁଏ ମା ଆମର ଛାଣଛୁଣି କରନ୍ତି। ମା ଆମେ କେହି ଛାଣୁ ପିଠା କରୁନି। ବୋଉମାନଙ୍କୁ ମା ଆମର କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ନିଜେ ଛଣାଛୁଣି କରନ୍ତି। ଆଉ ବାକି କାମ ଆମେ ସବୁ କରୁ। ମା ହେଲେ ଛଣାଛୁଣି ପିଠା ଯେକୌଣସି ବି ପିଠା ହଉ ମା ନିଜେ କରନ୍ତି। ମା ହାତ ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମେ ବି ଯେବେ ବି କରିବୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି କେବେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖଇ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଲଙ୍କାରୁ ଟିକେ। ଇଏ ମା କି ଟେଷ୍ଟି ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ସେଥିରେ କଳା ଲୁଣ ବିଟ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ବରାର କି ମଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଗଲା। କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ରୋଷେଇଆ ପଛରେ ଖାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଆମର ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ମା ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ତାଳ ଆଣିକି ନିହାତି ତାଳ ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଳ ପିଠାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବାବା କେମିତି କହୁଥିଲ ଝିଅ? କୁହାହେଲା ଯେତିକି